Hi everyone, good evening. Kumusta na ba ang tanan? Okay ra ba ka? Imong Kristohanon, okay ra ba? Ang imong lawas, okay ra ba? Tamo igsuon, ignon mo. Tanan kita tanan nakasala. Ingon gyud dira sa Bible sa Romans 3:23 nga ang tanan tao nakasala og nakapsan sa maya sa Dios pero pasalamatan ni Jesus Christ kay siya nagpatakatao diri sa kalibutan og langsang sa krus og namatay og ilubong og gibanhaw kita nahilayo kita sa sala og nahibalik kita sa presensya sa Dios. Hinana ka kuan, hinana ka kamahanan ang Dios kay si Lord naging nangita paagi kita mabalik dito sa iya ha. Di gusto ang Ginoo ay kita mahilayo sa iya, mao ang pasalamat